إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم صل على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واليمين والرحمة خصوصا للحضرة والجسد فإجاب اليقين ngomong sana Nyai Aulia Imawati Summa sasali wa hadrati wa jasadi hamijan bin Mama sana Allahumma kama Amin 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 Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin